Hanggang sa antukin na yan, no? Oh. Oh, sasalita ka na. 1 month ka pa lang. Oh, ano? Tara na. Babay na, babay. Oh. Oh, di ka na, di ka na. Tara na, tara na. Oh, bye-bye. Bye-bye na, mami. Oh. Ano? Oh. Ano? Ang bait-bait niyan eh. Di man umiiyak eh. Salit. Oh. 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 Ano? Babay na. Ano? Babay na, Kyler. Oh. Oh. Dede, dede. Oh, chu, 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 chu. Oh, oh, oh. Oh, gigigil ka na naman. Oh, 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 oh. Ah, ah. Oh, oh, oh. Ah. Ay, kakit-kit na. Ay, chu, 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 chu. Laki-laki mo na, no? Oh, oh, balik ka ulit sa tiyan ni Mami. Oh, ano? Ano?